ଜାଣିଲା କିଏ ବା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ଆମ ପିଲା ରଥରେ ବାନା ବନ୍ଧା ହବ କୁହ ଭୀମ ଗଲା ହନୁକୁ ଡାକିଲେ ବାନା ବନ୍ଧା ହବ ଗୋଟାଏ ଲାଞ୍ଚଟା ଲମ୍ବିଛି ଲାଞ୍ଚ ଚାରି କୋଶ ଫୋନ୍ ଟି ଦେଖେଇଲ କୋଶକ 3 ମାଇଲ 3 କିଲୋମିଟର ବାସ୍ତରୀ ଯୋଜନ ବାଟ ଗଲା ଭୀମ ଲାଞ୍ଚ ଏତିକି କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟା ଖାଲି ଖୋଲି ହନୁର ଦେଖା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଲାଞ୍ଚ ଏତିକି ବଡ ଦେଖା ପାଇଲାନି ଭୀମ ହନୁର କହିଲା ଲାଞ୍ଚ ଦେଖିକି ଜାଣି ଆଣି ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଭ୍ରୁ ବିବୃତାକ୍ଷ ସଂହତ ଭୃକୁଟି ମୁଖ ଶୂନ୍ୟ ଗାତ୍ର ଭାବତ ଭୀମ ମୁହଁଟା ବିକୃତିଆ ହେଇଗଲା ଦେଖିବା ବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଦିନ ବୋଲେ ଝାଳ ଦେହରୁ ଝାଳ ବହିଗଲା ଭାରତ ଶଶାଙ୍କମ୍ ତମ୍ ଉଚ୍ଛମ୍ ସେଇ ଉଚ୍ଛକୁ ଉଦ୍ଧାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ଶଶାଙ୍କ ସମର୍ଥ ହେଲାନି ହନୁ ଜାଣିଲେ ହନୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ପଚାରିଲେ ତତେ କହିଲେ ସେ ନେଇକି ଯାଉ ତୁ ତାକୁ କଣ ହୋ ଆଉ ଦାଦା କହିଲେ यार जोड़ी दिया हनु बताला तुम कौन हो तुम्हें किए अरे ऑन करी रहू ना मु भीम होची हॉटस्पॉट देबी हनु कला किसने भेजा 5G मो दुकान ये पठेई कला मुडे चलेबी तू उठे पहला मु चलू कला कृष्ण को नहीं पठेई हनु कला किस लिए बहुत ही भाई भीम कहला युद्ध में सहायता करने के लिए सुधारे साहाय्य करने में कृष्ण को नहीं पठेई हम खैला कहला किसका साथ किसका युद्ध का संगे कार युद्ध ना भाई भाई के अंदर नहीं करते थे ये कारी संगे कार विरुद्ध दिन अवलंबन करना था तुम कैसे भाई हो तुम्हें किमिति का भाई कैसे भाई हो रामना सुनी देला ब्रह्मा भी नासिया सूता खंडे छिड़ीला नखे सूता खंडे छिड़ीला लांजो बुले लागिला लांजो गोटिए लोम से वज्र काछ सूतारे बांधिला कला ले लो कला नहीं जा मैं नहीं जाऊंगा यही बटी का नहीं चलो ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋମ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଭୀମ ଧରିଲା ଘରୁ ଘରୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼େ ଭୀମ ସେନ